সঙ্গ দিছো বেচারা পড়েই গেল গা দেখেন আরেকজন তো বান্দার সঙ্গে লাগাই তো দেখবি না এদিকে মারা দিছি কে আইছে ফোন করছিল তোর করণে না তারপরে মেজদা আইছে হ্যাঁ तो क्या अभी आ जाओ बोला हमसे नहीं सकेगा अभी राखी राखी के नहीं जाना কি করে ठीक है क्योंकि हम बोले अब तुमको 1 मिनट में फोन किया है बोले घुमा के हम बोले आप फोन किया 1 मिनट में हम क्या आपका वहां से नालियापुर पहुंच जाएगा वाह वाह ओ की राखी देखता भी আবার ও ভালো বলতে একদম বয়স্ক মানুষের মতো কিছু না